Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udarabani Karaba Shabari Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगी जुगी तुम्हारी उतारा वर्षा बरी अल्लाह रवानी खारा वंदना पूरा बंद अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 पूरा बंद अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 वर्षा बरी अल्लाह रवानी दारा बंद अल्लाह रवा होली 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 तुम नाम धन्य 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 होली 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 शबरी अल्लाह रवानी खारवत रमना दरवा पूरा बंदा अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 उदारवानी दारवा शबरी अल्लाह रवानी दारवंदा अल्लाह रवा प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो होली 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 पूरा बाबा 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 उदारवानी खारवा शबरी अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र उदारवानी खारवा शबरी अल्लाह रवानी खारवंदा रवा उदारवानी बिरी 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 बरा 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 उदारवंदा अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 सो गौरव रखण जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 इरा बाबा बाबा शबा रबा 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो अमन समस्त पाप दोष दुर्बलता जो तुम मार्जना करो अमन को सिद्ध करो पवित्र करो परीक्षा सिद्ध करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई तुम्हारा सावधान करिया पई तुम्हें दया करो हालेलुया 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 कारण जो आत्मा सत्य पितांगर उपासना करते पिता से प्रकार उपासक मान को चाहते सत्य उपासक मान को चाहते उदारवानी खार वर्षावरी अल्लाह रवा होली 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 तुम राज्य तुम आगे निजे प्रभु योग्य जाग्रत प्रस्तुत हवा संगे संगे अनेकों मध्य योग्य जाग्रत प्रस्तुत साहय उतार वर्षावरी अल्लाह रवा तुम आत्मांगर कार्य सर्वत्र बड़ भाव में साधित हो प्रभु तहरे अनेक अनेक मन परिवर्तन करिए प्रभु जीशु विश्वास करेंगे तुम राज्य वृद्धि हम मंडली गुड़िक मध्य निष्ठा प्राप्त हो तार वर्षावरी अल्लाह रवानी खार वंदना तेणु पवित्र आत्मांगर सहायता वृद्धि पाइबा साहय मंडली समूह तार वर्षावरी अल्लाह रवानी खारवा उपयुक्त लोक मान को सर्वत्र तुम्हें उठे तुम कार्य तुम्हें साधन करो हालेलुया धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरवत्रमणि खरवशबरी अल्लाह रवानी बा पूरवशबरी अल्लाह रवानी खरवत्रमण करवंद नमः धन्यवाद 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 जीसु का नाम दया करो तुम्हारा समस्त अनुग्रह दया करना पाई तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा उत्तमता विश्वस्ता दीर्घ सहिष्णुता पाई धन्यवाद कारण तुम्हें आमको छाड़ना हो कि परित्याग करना हो आम पाप धर्म अनुसार आम विचार करना आम दंड देना हो मात्र सर्वदा तुम्हें आमको सुजोग देछ तुम निकटवर्ती हाँपाई निजर भूल विष गुड़ाक सजाड़ा अनामिष पूर्ण करने उत्तम विष सब दृढ़ रूपे धर रखापी तुम इच्छा साधन करने तुम आज्ञा पालन करने तुम दृष्टि जहाँ उत्तम ताहा करने समस्त मंदिर पृथक रहा दारावानी खार वर्षावानी अल्लाह रवानी खारवा
ହାଲେଲୁୟା 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 ଇଦାରବାନି ଖାରବର୍ଷା କାଲାରବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହଉ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ पूरा बाबा शबारी अल्लाह रवानी खार बंदा नमान जीसुं का नाम रे दया करो अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हो तारा शाबार बंदा एवं आत्मांग सबाई लाभ कर मध्य आमको स्वाधीन होगा साहाय्य कर समस्त बंधन मुक्त होगा दया कर पवित्र आत्मांग ठारे आनंद क्रिया आमको दया कर कारण ईश्वर राज्य भोजन पारण हिमत धार्मिकता शांति पवित्र आत्मांग जीसुं का नाम रे दया कर जगतर समस्त परिस्थिति उपरे तुम्हें कर्तृत्व करो स्वर्ग कर्तृत्व करो हालेलुया हालेलुया समस्त प्रकार पाप मंदता धर्म अन्याय दुर्नीति को प्रभु तुम्हें दमन करो आउ तुम प्रभु आउ से धार्मिकता उत्तमता सिद्धतार पथरे प्रत्येक को गमन करने तुम्हें साहाय्य करो तार मानी खार वर्षा बारवा जीशु नाम दया करो दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी मान अनुग्रह विनजनक आत्मा वृष्टि कर प्रभु तोरे सर्वांतकरण से तुम प्रति फिरवे जीशु नाम दया कर तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ आमीन। জীবন নদী মরুদয়রে প্রবাহিত কর প্রভু জীবন নদী মরুদয়রে প্রবাহিত কর প্রভু শরীর কাজ তবু বিনাশ কর হে প্রভু শরীর কাজ প্রভু Come
Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani Karavashabari Allah Ravana Daramanda Allah Ravana Daramanda Allah Ravana Daramanda. Uravatramana Daramanda Allah Ravana Bara 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 Bara. Uravatramani Karavashabari Allah Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karavashabari Allah Ravani Biri 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 Bara Bara. Uravatramana Allah Ravana Daravanda Allah Ravani Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Ribi 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 bara 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 bara. Uravatramana kala ravana daravanda Allah ravana daravanda Allah ravana daravanda Allah ravana daravanda Allah ravana daravanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Idaravani Kuravakramana Daravashabari Allah Ravani Biri 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 Bara Bara Bara. তোমার নাম ধন্য, 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 তোমার নাম ধন্য। Holy, 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 holy. Ribi 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 bara 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 bara. Uravatramana daravanda Allah ravana daravashabari Allah ravani kharavanda Allah ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Idaravani Kuravakramana Daravanda Allah. Idaravani bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Hiravakramana Daravanda Allah Ravani Vira Bara 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 Bara. Shabara Bara 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 Bara. Idaravani Karavakramana Daravanda Allah Ravana Daravanda Allah Ravana Daravanda Allah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram, Dhanya Toro Pidaram. Idaravashabari Allah Ravani Kuravanda Allah Ravana Daravanda Allah Ravana Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Toro Pidaram. Udaravani Karavashabari Allah Ravana Daravanda Allah. Idaravani Karavashabari Allah Ravana Daravana.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बुलाना अपने पास, बुलाना अपने पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जब दुनिया तुम्हें छोड़े, जिंदगी तुम्हें जगाने लगे, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जिंदगी तुम्हें जगाने लगे, सर्दियाँ कोई बुलाता तुम्हें, दुनिया जीवन की वो Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah, Daravani, Arabarsha, bara, 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Daravana, Karabatravana, Kalaravana, Daravana, Daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य हो जीसु, धन्य हो जीसु, धन्य हो जीसु, धन्य हो जीसु। प्रभु तुम्हारा आमर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना। रिधि बिरि 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 बरा 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 बरा। Holy, 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 holy. Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory be your name. Idaravani kura basha bari Allah ravana bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, praise the Lord. प्रार्थना करो।
haleluya, 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 haleluya. Sendiri mata sekitar bersama itu untuk mereka berpasti baik. Oh, प्रभु तुम्हारी निकट करते हैं, प्रभु तुम्हारे सामने अनंत जीवन रचनाकार से प्रभु से गोयात मंत्र परिपूर्ण हो, प्रभु तुम्हारे धन्यवाद मसते वंदना करो प्रभु और जब तुम्हारे निकट करते हैं कमाल प्रभु के मध्य तुम्हें अनुग्रह करा हालेलुया 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 ओ कितने खुशी से लोग हमारे को तुम्हें परिचुक्त करता है प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ आशा मामा मामा माना 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 बंदा निया न बड़ा 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 गला बड़ा बंदा निया न बड़ा बड़ा तुम्हारा वाक्य सत्य तुम्हारा कार्य मध्य सत्य तुम्हें सत्य पिता सत्य पुत्र सत्य और याद पाप सत्य तुम्हारा समस्त विषय सत्य प्रभु हालेलुया 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 माशा ला 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 लीला बड़ा 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 गला बड़ा बंदा निया न बड़ा 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 बंदा न बड़ा बड़ा ओ तुम्हें हस्त प्रसाद तुम्हें डाक पछो प्रभु तुम्हें उहान तुम्हें देव प्रभु हालेलुया 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 ओ तुम्हें जाहर शरण निकट करते प्रभु आ प्रभु तुम्हें से मान कर मंगल आशीर्वाद रे परिपूर्ण करता हालेलुया 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 ओ से दिन मध्य प्रभु हाना तुम निकट आसीले प्रभु आ तुम तार खेत जक्त अंतकरण तुम निकट रे ओ प्रभु समान मन करा तुम्हें तार भक्त प्रभु चिन्ह प्रभु तार पदावर वेदना तुम्हें देखलो आ तुम्हें एक प्रकार तुम्हें मन वांछा पूर्ण कर प्रभु हालेलुया 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 ओ आज पर्यंत प्रभु तुम धर्म पुत्र लिखि प्रभु प्रत्येक समाज प्रभु प्रत्येक प्राणी मान को मनुष्य मन पे आदर्श स्वरूप तुम्हें तार बोलो हालेलुया 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 तुम ठारे मुखापेक्षा नहीं हालेलुया 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 ना 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 बरे मन मन मंदा निया न बरे 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 मंदा न बरे बरे ओ से किनारे नस्त्री मध्य प्रभु ओ पछरे प्रभु तुम्हें गोड़े गोड़े प्रभु तुम निकट आसीला प्रभु आ तुम्हें तार ओ समस्त विषय तुम्हें देखले प्रभु तुम्हें ताको तकल ओ तोर विश्वास हम देता प्रति भरो हालेलुया आ से हिम्मतता सुस्त ला प्रभु हालेलुया 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 माशा बाबा 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 बरे 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 ओ अगर मध्य प्रभु निज संधान पाई ओ प्रभु से प्रांतर मध्य प्रभु से रोदन करा हालेलुया हालेलुया प्राण प्रभु मारे पर मृत्यु से देखि पारियो ना ओ प्रभु से दिन मध्य मात्र हृदय तुम्हें देखो जे प्रभु तार हृदय कंदन तुम्हें देखिलो आ तुम्हें सज्जन को प्रभु से स्थान तुम्हें ओ प्रभु स्थापन करो हालेलुया हालेलुया एक प्रकार महान परमेश्वर प्रभु उपास्य मामा मामा मन मन कर बरे बंधनिया न बरे बरे जल विभक्त कर प्रभु समुद्र को सुस्थिर करिया छ 40 वर्ष पर्यंत प्रभु इस्राएल लोकमान को मानना जो प्रभु भक्त तुम्हें दे प्रभु तुम्हारे प्रतिज्ञा जैसा तुम्हें किनारे तुम्हें तांको प्रभु प्रवेश कराइलो हालेलुया हालेलुया एक प्रकार महान परमेश्वर तुम्हें प्रभु हालेलुया अंध को तुम्हें नयन दल छोटा को तुम्हें चलेलो नाना आश्चर्य कर्म कल सृष्टि सृष्टि हैला प्रभु तुम्हारे प्रभु भक्त हां प्रभु छाड़ी चली गले प्रभु हालेलुया हालेलुया महाकार्य साधन कल हे बड़ सुना पर प्रभु से समस्त कार्य साधन ही पाए हालेलुया हालेलुया से दिन मध्य तुम्हारा नाम जाने पाए बुझे पाए आ तुम्हारे निकटवर्ती पाए प्रभु प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक मनुष्य मन को तुम्हें आकर्षण करा हालेलुया हालेलुया तुम्हारा निकटवर्ती वामन कर मंगल आमान कर उपकार हालेलुया 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 मामा 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 न मन 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 कर बड़ बंधनिया न मन तुम्हें मन का अंतर जामी परमेश्वर प्रभु तुम्हें अंतर देखे तुम्हें कार्य कर खाओ हालेलुया हालेलुया इलाशा तारा रा 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 बड़ा 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 फिर दूषित लोक मान को परितृप्त कर खाओ अभावग्रस्त लोक मान को ओ प्रभु भाव पूर्ण कर खाओ प्रभु दुखी दिन दरिद्र मन को प्रति तुम्हें दया कर प्राप्त कर खाओ हालेलुया पाप अवस्थित प्रभु पाप मान को तुम्हें परित्राण करो मान को तुम्हें परित्राण करो प्रभु वैदात्मा को ध्यान दिलो मैं तुम नाम प्रकट करी धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें शीघ्र स्वच्छ राजा हालेलुया हालेलुया तुमको सदा सर्वदा सम्मुख रखी भय गंभीर अपना अपना परित्राण तुम साधन कर प्रभु अधिक रोधक जागृत प्रसूत भाग पारिबो ओ प्रभु तल संचय करे पारिबो सेहि मंत्र प्रभु हम और आत्मा कर अभिषेक तुम्हें दे आत्मा रे परिपूर्ण कर प्रभु तुम सेवा कर प्रभु तुम धन्यवाद प्रशंसा करिबो पितांकर संजन को उपासना करे पारिबो एथि मध्य मध्य तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया विशेष कर मध्य मार्ग प्रभु ऐसे समय प्रभु ओ प्रभु प्रत्येक प्राणी को तुम आत्मा का वृष्टि तुम्हें दे आत्मा को वर्षण कर हालेलुया हालेलुया प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण बंधु प्रत्येक सत्य ज्ञात बंधु आओ से सत्य प्रभु नाना प्रकार समस्या नाना प्रकार जटिल परिस्थिति नाना प्रकार रोग व्याधि अभाव अनटन समस्त परीक्षा प्रलग्न प्रत्येक को उद्धार करो हालेलुया ताहा बुझी जानी प्रभु से अभिषेक कर कार्य प्रभु देवे प्रत्येक पारिबे तुम अनुग्रह कर हालेलुया
जो मैंने प्रभु दिन मान करे तुम्हारा भान प्रभु तुम्हार मन तो लोक में प्रभु तुम्हार कार्य करे सती प्रभु तुम दास मान को तुम प्रेरक आत्मा दिन शक्ति परिपूर्ण करी तुम से आत्मा कर कार्य करी अनेक आत्मा लाभ करे अनेक प्रभु से नर भजन ज्ञान उद्धार करे ओ तुम मान को व्यवहार करी तुम कार्य करी तुम गवर्नमेंट को महिमा दो तुम मंडल समूह को समस्त को तुम दया करी रक्षा कर जागृत कर 5 जन कुमारी सदृश प्रभु प्रत्येक प्रस्तुत जागृत रख पारिबे एथि निमित्त तुम अनुग्रह कर हमारा राज्य देश अवस्था तुम जानो सब प्रभु सब विषय तुम परिवर्तन कर जहाँ तुम न चाह जहाँ तुम दृष्टि तुम घृणार विषय से समस्त विषय तुम दूर करे सत्य जानिया पाए आओ सत्य उपासना करे पाए तुम अनुग्रह कर कारण तुम वाक्य तुम लिख दे प्रभु जो राज्य देश प्रभु तुम सभा न करे से विनष्ट होते कहले प्रभु विनष्ट भाग तुम दियो नहीं प्रभु तुम नाम ख्यात लोक में अछंती प्रभु तुम अनुग्रह करी अनेक को तुम फेरा समस्त मानव जाति को तुम फेरा तुम बुद्धि नंदु ज्ञान तो बुझन तो भय करंतु अपना अपना को पत्र फेरी ओ सृष्टि करता है अपना त्राण करता है अपना निर्माण करता है से चिन्हित जानिबे तुमको भय करी ओ प्रभु से नरक ओ प्रभु महाजन उद्धार प्राप्त कर पारिबे इतनी मते तुम अनुग्रह कर जिससे तुम दया कर तुम्हारा अनुग्रह दया पाई तुम नाम पर धन्यवाद आज रे समय सुजय पाई तुम नाम पर धन्यवाद समस्त भल पाप जय तुम प्रार्थना कर जहाँ हमारे चैनल से समस्त गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम समस्त प्रार्थना करते तुम समर्पण कर धन्यवाद दे कारण करना तेरा विश्व का नाम ମାଥ୍ୟୁ 15 ପର୍ବର 29 ପଦରୁ 39 ପଦ ଯାଏ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଖଞ୍ଜ ପଙ୍ଗୁ ଅନ୍ଧ ମୂକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ତାହାଙ୍କ ଛାମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ମୂକମାନେ ଯେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ପଙ୍ଗୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଲୋକ ସମୂହ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏହି ଲୋକ ସମୂହ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ହେଉଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କାଲି ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ହଂସା ଉଡ଼ିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାହାରରେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠାରୁ ଏତେ ରୋଟି ପାଇବା? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୋଟି ଅଛି? ସେମାନେ କହିଲେ, 7ଟି, ପୁଣି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସାନ ମାଛ। ସେଥିରେ ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଭୂମିରେ ବସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସେହି 7ଟି ରୋଟି ଓ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେହି ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଭଙ୍ଗା ରୋଟିରୁ ଯାହା ବଳିଲା ତାହା ସେମାନେ ଉଠାଇ 7 ବେତା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଭୋଜନ କରିବା ଲୋକେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଛଡ଼ା 4000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ମଗଦାନ ସୀମାକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ଆଉ ଆମେ ନକରି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।
प्रथम ईश्वर राज्य धार्मिकता अन्वेषण कले जहाँ मनुष्य आवश्यक पार्थिव विषय जागतिक विषय से समस्त विषय प्रभु प्रदान करिए बोली मैथ्यू 6:33 पदरे प्रतिज्ञा रही। अनेक समय से वाक्य को नहीं कि आमने प्रार्थना करि थाउ जे प्रभु तुमर प्रतिज्ञा अछि आउ विजातीय मान आम खोजी बुलू ना आमर जहाँ आवश्यक तुम्हें आम को जगेब यहीपरि भाव आम प्रभु निकट में प्रार्थना करी आम आवश्यकता सब पाइबापी आम चाही था सबुद बोली तुम्हें कहीच प्रभु तुम राज्य धार्मिकता अन्वेषण प्रथम कले किंतु ताकू भल भाव चिंता न करी ऊपर ठाउरिया भाव आम चिंता करू प्रकृत विषय को आम ओवरलुक कर दो दृष्टि अढ़ुआल आम रखिदेऊ प्रथम राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करने जगार निजक आम केते हालुका को प्रभु मु तो सब बड़े तुम संगे लगी रही मु तो सब बड़े गिरजा प्रार्थना करुची बाइबल पढ़ुची गिरजा भी जाऊची आ दान दशमांश दौची उपवास भी करुची तेणु मु तो सब तुम सहित लगी रही मोर आउ कौन उणा अच्छे तेणु तुम राज्य धार्मिकता अन्वेषण करवा आउ ए विषय मु उणा पड़ी ना तेणु ए तुम प्रतिज्ञा अनुसार मोर जहाँ आवश्यक मते दियो मते चाकरी दियो मते घर दियो आउ विवाह पाई गोटे गोटे उपयुक्त पात्री की पात्र दियो नले आमर संतान नहीं संतान दियो टंकार आवश्यक टंका दियो शरीर रे सुस्थता दियो कहीं आम डाक्तर पाखु जीवु दूर को आउ बहुत पैसा कहीं खर्च करूँ से पैसा मो पाखे रहिले भल आम तो तुम सेवार्थना करुना मु तो करुची यही प्रकार भाव आम कही था आउ एत द्वारा प्रकृत प्रभुंर वाक्य को आमने बुझीपारि न था ग्रहण कर सफल कर राज्य धार्मिकता अन्वेषण करने जहाँ कहगला केमिति करवा कथा देखु ये जहाँ मैंने देखिलु ए मैथ्यू 15 पर्व किपर लोक मैंने अच्छा जीशुंग सहित से 29 पद 39 पद मध्य देखिलु जो जीशु गोटे पर्वत उपर बसिले बहु संख्यक लोक मैंने निकट गले हजार हजार संख्यार लोक मैंने गले निकट को स्त्री आउ पिला छड़ा 4000 पुरुष थिले तरे स्त्री आउ पिला संख्या हिसाब करा जाए ना ता गणना करा ही नहीं अनुमानिक केते थिबे पुरुष जदि 4000 हेले स्त्री आउ पिला मु भाबुची कम से कम 8-10 हजार भितर थिबे स्त्री पिला माने जो मान संख्या करा ही ना एते लोक अच्छा जीशुंग संगे आज जो जीशु आउ से पर्वत उपरे से बसिले लोक माने तांको निकट को आसिले अनेक प्रकार रोगी मान को से सुस्थ कले आउे लोक माने ईश्वरंकर महिमा कीर्तन कले बोली लिखा 31 पदरे तामाने खाली रोग सुस्थ आउे ही नथिवो जीशु जो स्थान को जाउतिले अनेक आश्चर्य कर्म करुथिले आश्चर्य कर्म करिबा तांकर लक्ष्य थिला ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करिबा जो वाक्य शुणी लोक माने आश्चर्य कर्म कले रोगरु सुस्थ हेबे वाक्य ग्रहण कले परित्राण पाइबे अनंत जीवन अधिकारी हेबे मात्र आश्चर्य कर्म सबको गोटे माध्यम स्वरूप करी प्रभुंकर कार्य करुथिले अवश्य लोक मानकर उपकार करिया मध्य तांकर इच्छा थिला किंतु शरीर रे उपकार पाले ता बड़ कथा कौन जनकर चाकरी नहीं भल चाकरी पाइला घर नहीं घर कला तार विवाह करि पारु नहीं से विवाह कला संतान संतति नहीं संतान संतति पाइला टंका नहीं टंका पाइला रोगरु सुस्थ हेगला आउ
ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନଥିଲା କି କଲେ ମଧ୍ୟ ହଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ନବ? ଏଟା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପାଇ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହବ। କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ନଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଯଦି ଜଗତର ପ୍ରେମ ତୁମ ଠାରେ ଅଛି, ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତୁମ ଠାରେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ଜଗତର ମିତ୍ରତା ହଉଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ତେଣୁ ଜଗତରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ବରଂ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତର ସର ଅଭିଳାଷ ସବୁରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ କୁହାହଉଛି ବାରମ୍ବାର କରିକି। ଏବଂ ଆହୁରି ଲେଖା ହଉଛି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଗୀତ ଗାଇଥିବେ, ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ କରିଥିବେ, ବାଜା ହୁଏତ ବଜେଇଥିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତରେ ଆଉ ସେମାନେ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ସହର ନଗରରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ କି ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଏଇପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି? 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏମାନେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଅଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଠି। ହୁଏତ 3 ଦିନ 3 ରାତି ସେମାନେ ଥିବେ ସେଠି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଳେ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ହଂସା ଉଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାହାରରେ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାଳେ ମରିଯିବେ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ, ହଁ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ, ଆସ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ନହେଲେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ନାଇଁ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କୁହାହେଲା। ତେଣୁକରି ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେ 32 ପଦରେ, ଏଇ ଲୋକ ସମୂହ ପ୍ରତି ମୋହର ଦୟା ହେଉଅଛି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ଲୋକ ସମୂହ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆରମ୍ଭରୁ ଖାଲି ଦୟା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଦୟା କର। କୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ରହିପାରୁନାହୁଁ, ଗୋଟେ ଓଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିପାରୁନାହୁଁ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଦିନ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡେ, ମାନେ ଇଂରେଜୀରେ 1 ଆୱାର, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ତମେ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଶୀତଳ ହେଇକି। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁନା। ମାତ୍ର ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପର୍ବତରେ। ଖାଇବାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ମୋର ଦୟା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଯେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ, ସେ ପିତାଙ୍କୁ ବି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର
ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର, ଶିକ୍ଷାରେ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର। ମାତ୍ର ଲେଖାଉଛି ସେଇ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ, ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବେ। ସେପରି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ନୂତନ ନିୟମରେ ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଯୋହନ ଯେପରି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏଲିସା, ମୋଶା, ଯେହୋଶୁଆ ଯେପରି, ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ 3 ଦିନ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଇ ଗିର୍ଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା ଆରାଧନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏସବୁ କିଛି ନ କରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ମୋତେ ଦୟା କର, ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ଭରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି, ତେଣୁକରି ଦୟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ଅଛି। ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ 2ଟା କାମ କରେ। ହିତୋପଦେଶ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତିରୁ ସେମାନେ ଦୂରେ ରହିବାକୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ଏ ଅବ୍ରାହମ, ସେ ବାଳକର କୌଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି, ଏ କଥା ଏବେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ସେଇପରି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ। এই জগতের অনেক শয়তানর কার্য হলে মধ্যে প্রভু তাপরে কার্য করিবে। আয়ুবଙ୍କ বিষয় লেখা হলা, পরমেশ্বর নিজে কলে তাপরে সিদ্ধ সরল পরমেশ্বর ভয়কারী ଆଉ কুক্রিয়া ত্যাগ লোক জগতের কেହି। শয়তান সবু ছাড়খাড় করদেলা, সবু সম্পত্তি নষ্ট ହେଲା, তোর পরিবার নষ্ট ହେଲା, সে ভয়ঙ্কর রোগগ্রস্ত। পরীক্ষার সময় সরলা পরে পরমেশ্বর কଣ কলে? লেখা ଅଛି, ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର ଆଉ 2 ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ହେଲା। ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ରୂପବତୀ ଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ରୂପବତୀ ନଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆମେ କରିକି ବାଇବେଲଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖି ବାଇହାଡ଼ କରିଦିଏ। ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସବୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛ? ତମେ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଲେଖାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଖିବାର ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ ହିଁ ତମ ଠାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଚକ୍ଷୁ 2ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଉ ନଥାଇ ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁ? ସେଇ ଚିନ୍ତା ତ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସ ନାନା ପ୍ରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କାହିଁକି ତାହେଲେ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ସାରା ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। ଯଦି ପରିବାର କେହି ବହୁତ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଲୋକ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେମିତି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦିକି ଉପବାସ କରି, ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନ ଦେବେ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଅନେକ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସେମିତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇକି ଯାହା ଚାହିଁଲି ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଆପଣ ପାଇଁ କାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ? ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ ନାହିଁ ଆମ ଠାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଥମରେ
ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଚାକିରି କରିବା ପଛରେ ଥାଉ, ଘର ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଥାଉ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥାଉ, ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥାଉ, ପରିବାର ପଛରେ ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବି ମୁଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କାହାଠାରେ ଅଛି? ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ମତେ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ମତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଦାନ ଦିଅ, ମତେ ଭାବବାଣୀ ଦିଅ, ମତେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିର ଦାନ ଦିଅ, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାନ ଦିଅ, ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ 12 ପର୍ବ ତାର 8 ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା 9ଟା ଦାନ ଲେଖାଲା। ମତେ ନିତାନ୍ତ ଏଇଟା ଦରକାର। କାହିଁ? କିଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କିଏ କରୁଛି? ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇବାକୁ ହବ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ଦିନ ରାତି ରୋଦନ ବିଳାପ କରିବାକୁ ହବ, ଦିନ ରାତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଲେଖା। ମତେ ବାଇବେଲ ବୁଝିବାକୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଗଜପତିର ମୋ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବୁଦେଙ୍ଗିର 2 ସାହି, ଉପର ସାହି ତଳ ସାହିର, ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ କରାହେଲା, ଆଉ ଆଲଫନ୍ସ ନାୟକ କହିକି ସେ ପ୍ରଧାନ ହେଇକି ମତେ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରାଣରେ ମତେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେଲା। ସେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ରାତିରେ କଥା କଲେ। ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବିବାହୀ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା, ଯେତେ ସନ୍ତାନ ହଉଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସବୁ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଲାଗିଲେ ବିଜାର। ସେ କିଛି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମୋ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଯୀଶୁ ପାଠ ନ ପଢି ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଲାଗି ପଡିବ। ଏମିତି ଲାଗି ପଡିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନୁ, ତ ଆମର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ବାକ୍ୟ ମାନୁନା। କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇପାରୁନୁ, ପରଭାଷା ଟିକେ କହିପାରୁନୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଟା? କୋଉ ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଆମ ଠାରେ ଅଛି? ଚାରିଆଡେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଅଳ୍ପ ତ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପରଭାଷା କହିକି, ତମ ଠାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କରିବେ ଦିନେ ନା। ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ, ସେମିତି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ଲେଖାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗାଇଡ କରିକି ନେଲି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ। ଏଠି କଟକରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବଡ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରେ, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବୃଷ୍ଟି ହବ, ଶିଥିଳ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯୋଉ ଆରୁଦଗିରି ମୁଁ ଗଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଆଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟର 42 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠିକି ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଲା। 2ଟି ଲଗାତାର ବିଶେଷ ମିଟିଂ, ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବାମାନଙ୍କର ମିଟିଂ, ଆଉ ଯୁବକ ସମ୍ମିଳନ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମତେ ସ୍ପେଶାଲ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଡକା ହେଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ମତେ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଡକା ହେଲା। ସେଠି ଯାଇକି ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ଯିଏ ମତେ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ବ୍ରଦର ଆଉ ଧୀରେନ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସିକୁରିଟିରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ ଫେସବୁକରେ, ସେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଗିର୍ଜାରେ ପରଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଭାଷାରେ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥିଲା, ସବୁ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏଇ ଗିର୍ଜାରେ ପରଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମିତି କଲି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ, ଲିଡର୍ସ ମାନେ କୋଅପରେଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସିଧାସଳଖ ମନା ବି କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଥିଲେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ କଥା କହିଲି।
परभाषा सब चिल्ले चित्कार करी कहले आउ से धीरेन बाबू से 42 वर्ष पर परभाषा कहवा शुणा मिलला ए गिर्जारे तेणु से लोक मान निर्भर करुच्छ जो मैंने कार्य कर पाउल जमी कहले मुझे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी पर कार्य करमती जो मैंने कार्य कर दक्षता उपर निर्भर करे केमिति कथा कहवा कह केमिति कार्य करवा कह केमिति परिवेश सृष्टि करवा कह लोक मान मन प्राण धरवा कह केमिति गोटे गोटे चर्च रे जाइकी लोक कहते तो पेंटिकस्टाल लोक से बाप्टिस्ट लोक मैंने शह शह लोक भर्ती अच्छा भितर ओलट पालट करवा आदौ सहज कथा नुहे बहुत आउ ट्रिक सेट यूज करने को पड़ो ता सहित प्रभु निजे संगे थी पड़ो ताले ओलट पालट हम आउे समस्ते पुणी एते आग्रह सहित मत ग्रहण कर रिक्वेस्ट कले आपण ये कार्य आत्मा कार्य अग्नि लिभि जाइए आमको साहाय्य करंतु ये कार्य केमती आग को बढ़िबो तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो कारण लगी रुहतु सेमिति प्रभु आपको सबू देवे से पास्टर अल्फोंस कथा कहते पवित्र आत्मा पूर्ण दिन पर हवा से 60 दिन कौन से उपवास कले कौन प्रभु मु पाठ पढ़ी ना मात्र मु बाइबल पढ़ाई चाहूँगी मुझे शुणिली तुम्हें पाठ न पढ़ी पंडित थिल जार ज्ञान दरकार से मागू बोली लिखाऊँगी मुझे वाक्य शुणिली मु दिने प्रचार कर तेणु मु को बड़ लोक हवा चाहूनी चाकरी करने चाहूनी बाइबल टे पढ़ाई लोक दीपद कहवा चाहूँ 60 दिन उपवास गला प्रभु तांको दर्शन रे दूत माने स्वर्ग को नहीं गले प्रभुकर सामने ठिया कले प्रभु तांको संगे कथबार्ता कले आउ तांको कहले तुम्हें जाओ आउ तुम्हें बाइबल पढ़ी पारिबो आउ से कहले तुम्हें प्रचार कर मो वाक्य प्रचार प्रभु मु तो पाठ पढ़ने केंद्र जाओ तुम्हें वर्तमान बाइबल पढ़ी पारिबो पुणी स्वर्गदूत आनी तांको घरे तांको पहुंचे देले सांगे सांगे से आसिले आम घर को ऊपर साई तांकर तल साई को मत कहले भाईना मत गोटे बाइबल दियो मत उपहास कला भली मत लगे मुझे कौन तू कहूचु मोटे पाठ पढ़िनु ओडिया रे अ भी पढ़िनु स्कूल जाइनु बाइबल केमती पढ़ू भाईना मत दियो अरे मु केम देवी ना प्रभु मत कथा कही आश्चर्य बाइबल देला मात्र से खोलीदेले गीत संगीता एक पर्व आ पढ़ा लगे जमी मु पढ़े शिक्षित लोक पढ़ा भलरे पढ़े मुझे आश्चर्य से दिन ठारू बाइबल पढ़ी से शिक्षा दौरान लोक मान जड़े पास्टर हो गले आम मंडल प्रथम पास्टर करागला तापर पिला छुआ अनेक हेले गोटे पिला मरिले नहीं 3टा पुओ 2टा झील हो गले तापर समस्ते बंची समस्त को मु मो ए हाथ में धरी गिर्जार उत्सर्ग करी प्रथम पुओ विषय गोटे सुंदर स्वप्न दर्शन प्रभु कथा कहले घरे गोटे टेबुल अच्छी गोटे छोट पुओटा को ठिया कर पास्टर को प्रभु जीशु कहते ए पुओ तुमको दिगला ताकू ता नाम तमें जुनस दब सतरे सतरे प्रथम पुओ है ताकू जुनस ना दिया जहाँ तुम आवश्यक सबू दिज्व लिखा अच्छे राज्य धार्मिक अन्वेषण कर आपन टे चिंता करते निजक आपड़ केमी लगी प्रभु सांगे यहीटा मुझे पढ़ी भल रूपे पढ़ु से माथ्यू 15 पर्वर 29 पद 39 पद मध्य पर्वत जीशु अच्छा लोक से जाइए पुरुष स्त्री आउ पिला 3 दिन है अच्छा जीशु खाइबार किसी ना से जीशु दया प्रकाश कले 7टी आखरे रुटी थिला आउे अल्प केतोटी सान माछ थिला से जीशु लोक सम बसिया कही से 7टी रोटी माछ गुड़ी को घेरी धन्यवाद देले शिष्य मान को दियंते से लोक सम को देले समस्ते खाई भोजन कर से परितृप्त हो भंगा रोटी जहाँ बढ़ला सबू 7 बेता है पुरुष माने 4000 स्त्री पिला हेले मो आनुमानिक भावुचे 8-10 हजार होते वाक्य कौन सफल है राज्य धार्मिक प्रथम अन्वेषण सबू दिज्व तेणुक आज आप जागतिक जिते चिंता अच्छी सबू रखी दिंतु चुपचाप रुहतु से भीतर मुंड खेलांतु ना माथ्यू 6 पर्व 8 पद लिखा तुम मागे पूर्व कौन प्रयोजन पिता ईश्वर जानती आप पवित्र आत्मा पाई ना पवित्र आत्मा पाई लगंतु आत्मिक दान गुड़ाक दरकार मंडली निष्ठा से चेष्टा करूँ प्रभु आपंकर सेवा कार्य को आहरी बहुत भाव बदल देवे प्रभुंर शक्ति पाइबा चेष्टा करूँ नाना आश्चर्य कर्म हम प्रभु जीशु दर्शन पाइबा चेष्टा करूँ वाक्य बुझार शक्ति ज्ञान मागंतु प्रभु को प्रभु जीशु से दिन शिष्य मान बुद्धि द्वार खोल धर्मशास्त्र बुझा प्रभु मत धर्मशास्त्र बुझार ज्ञान दियो
এইপରି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ପାଞ୍ଚଟା ଚିହ୍ନ ତାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ମାର୍କ 16:17-18 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୋ ଠାରେ ଏଇଟା ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଲାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇକି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଚାଲୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛି, ଆଉ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନ ତମେ? ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତମେ ଶୁଣୁନ। ଏଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ଆମେ ବି ସେଇଟା କେବେ ମାଗିବାଟା ଉଚିତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିବେନି। ଆମେ ବି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାଟା ଅନୁଚିତ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନ କରିକି ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହା କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା shabaରି Allah rabani kharabanda urabatramana daraba shabaରି Allah rabani kharabatramana karabanda Allah rabani। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ। ଆଜିର ସମୟ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମକ ରାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହଉ। ଲର୍ଡ ହାମର ସିଉତାରାବାନି ଖାରବା, ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ ଆମ ପାଇଁ। ତୁମର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁନ୍ଦର କରି ତୁମେ କରିବ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ମନା ନୁହେଁ, ଯେପରି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଇରାବାତ୍ରାବାନି କୁରାବା shabaରି Allah rabani kharaba। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା, ଆମଠାରେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଲି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାହା ସାଧନ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Jesus has conquered sin and death. Jesus has conquered sin and death. Jesus has conquered. Jesus has conquered. Jesus has conquered sin and death. Jesus is seated on the throne. Jesus is seated on the throne. Jesus is seated. Jesus is seated. Jesus is seated on the throne. He has revealed His Son in me. He has revealed His Son in me. He has revealed. He has revealed. He has revealed His Son in me. Jesus is coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming again. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of. Jesus is Lord of. Jesus is Lord of heaven and earth. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. পিতা ঈশ্বরঙ্গর প্রেম প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্গর অনুগ্রহ পবিত্র আত্মাঙ্গর সভাগিতা প্রভু যীশুঙ্গর গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত আমার সমস্তঙ্গর সহবর্তী। আমেন।